أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيبه julɓe en salmini on kala ka wonirɗon e nder aduna o ko woni waɗande o vidéo ɗo hande toujours ko rentingol jama o fi piiji goo eɗen yiya no sakiti hakkunde yimɓe ɓe jama o no wersini moƴƴa kono ɗum no addande en probléme ji mawlanaɗi en ala wattande yila no yurmi no tawa e piiji ko nelaɗo alayhi salatu wassalam rentinno mofte mum ɗen ha ɓe yehi ɓe wi no tawa koɓe ɓuri hulde watamimu mofte maɓɓe ɗen koko innete kon yiingo waɗirigol piiji fiyo jama o yiye fiyo jama o mante fiyo jama o komante hande ɗum no sakiti moƴƴa wona fayɓe wona mokoba wona rewɓe wona worɓe wona ustasiɓe wona ɓe wona ustasi fof yanino ko innete yingo yo Allah dandu en o bone ɗo hande so dari par exemple en wi kon julɓe ka kono so dari par exemple hayno dewle ɗen wona e humirede no julɓe ɓen woni e humirde dewle mum ɗen est ce que ko non islam yamiri yo dewgal hume par ce que hande ko deux types de mariage ɓe waɗe mariage religieux on ɓe nodda mawɓe ɓe janga ɓe waɗa piiji ɓe gayna ɓe yaha ka mariage civil a sikkata ko julɓe ma ko ɓiɓɓe julɓe woni wadde o mariage ɗo a sikka e mariage civil no newnani ɓe ko Allah e nelaɗo maɓɓe ɓe mala ko nelaɗo makko yamiri interdisi a sikka e dewgal a sikka e mariage civil no yamirma ko diina haɗuma hande si on daari dewle ɗen ko woni e bonirde ko piiji ko alana wonana woni e lancuɗe ɗe dewle yimɓe ko alana wonana fi honɗum sabuna barke ala e mum par ce que feno dewgal ma ngal humete hari na barki ɗaɓɓaynoɗa an ko yo jama on yiye tun waɗa campagne wasi tawi ko dargal daroto annonce a ɗum duuɓi le jour de mon jour c'est rentré c'est sorti waɗa pagaille waɗa tapage ha tawata sikkay ko président woni e jombude ɗum fof ko fi honɗum ko yingo wallahi ko yingo par ce que mo kala haɓɓitoto hande yo jama on andu kanko kadi mo existe so ndaari hayno rewɓe men ɓen ɓornorte ka dewgal ngal humete ka mariage civil ɗon ko hunde nde tawata Allah e nelaɗo makko yarlaki few an hiɗa nodda iblisa ka dewgal ma humete ɗon hiɗa faala yo barki heɓo ka dewgal ma na mere woɓɓe ñande no yahi ñawoje tun no ñawa ustasi ɓe no nodde marsata ko ma tun bona ko Allah e nelaɗo mum sorti e mum ustasijo watarde wajo on ɗon ha marsa par ce que feno dewgal ngal humeteno ko yiingo waɗugol piiji waɗa tapage nodda jiwɓe dongal watta ɓe boɗe dame d'honneur ɗum jokkodira no ama waɗa pagay ɓiɓɓe julɓe o kamɓe ko ɓiɓɓe julɓe ƴetta ɗum bugo ka réseau sociaux ji e nder ñallal gotal ɓe bonna dewgal maɓɓe hay ɓe hewtali to ka suudu par ce que sifa ɗum barki heɓata ko e sifa ɗum kala ko waɗira yiingo barki ala e mum rentoɗe moƴƴa hari avant neniraɓe men e babiraɓe men jombidira e non hara ɓe andidira yimɓe ɗuɗe ni tun ɓe ƴetta ɓe ɓokkodira ɓe wonta 50 ans a nanata probléme ɓe heɓa ɓiɓɓe kadi wonta yimɓe kelɗuɓe nafoɓe yimɓe aduna e lahar nafoɓe yimɓe ka dina nafoɓe yimɓe kadi ka piiji aduna hari ko non par ce que kamɓe ɓe haaja kay yingo hande yimɓe ɓe si waɗa piiji ɗum fof yo jamo yiwu commenta welto partage fi honɗum waɗanten ɗum ɗaɓɓen barki selen yiingo hande si debbo jibini hino yurmi aye debbo no gayni jibinde tun ɓe ƴetta kumbobo mum penum ɗon ɓe bugo ko ngam eja ka réseau sociaux ji fi honɗum hollugol yimɓe an kadi a jibini a sikke ko an fuɗɗi jibinde ma jibingol ko e ma hatti pourquoi hiɗen waɗa ɗum an a hula ko innete guite alayn nelaɗo wi ya rento ko innete guite
parce que goddo no way ndawde ɓiɗɗo ma o ndara mo ittere mone mo faala ɓiɗɗo kanka ɗo ronku o ndara ɗum sabu ko pimluɗa ko ngo monanoma ɗum wona sabu ɓiɗɗo ma o guite nangamo c'est possible nelaɗo wi guite ko gonga alayhi salatu wassalam aka anga hula ɗum ta fala hollude weldiɓe ma ɓen ma siɓɓe ma famille ma a jibini ƴettunaɓaɓe ka imbos maɓɓe ka privé maɓɓe ida fala andinde fof a jibini waɗu simple publication vraiment larsikila ɓiɗɗo miɗo tori duwa lanni haɗa ɗo ta ƴettu bobum penum way ko mudditali guite mum bugoɗa ke réseau sociaux ji ɗo an kadi holla an kadi ɗa wawi jibinde pourquoi jama o no hin majjere alay wattande ila e golleji mum no addande ɗum ñande o probléme ji hande sa yi sukaɓe ɗiɗo no jombidiri waɗi 56 ans kellamɓe weltoɗa par ce que yugol ɗum no satti ko woni e sertinde jama on ko woni e lancude dewle ɗen ko piyo ko alana wonana piyo merentewoy par ce que adi barki heɓaki feno degal ngal rumete on nanay ko jama o wolan ton kon par ce que ça veut dire que ko ma tun nano si den faala yo aduna o marsu piiji men ɗi marsen e heɗoto ko yimɓe wolanta en ko hande haysi gorko haysi gorko ma debbo jeune jo naata e restaurant o ñaama ko ma tun aduna o fof anda ko o ñaami publia ɗum ñameteji so photoji ɗi o ñamata une fois par mois ma une fois par an o ƴetta ɗum o publia ne wonde na e kanko soodi o publia holla yimɓe min kadi ne ɗo ko mune ñamude kon yiingo hulen allah selen yiingo ino woodi ko publiete ino woodi ko accete portoɓe tigi kamɓe tigi créiɓe réseau sociaux a sikka hiɗen ɓuri ɓe andude no réseau sociaux utilisité ɓuri maɓɓe kamɓe so yi goɗɗo no holla vie makko piiji ko watta kon fop a tawa ko star jo ko célébrité ɓe ɓen kono citoyen jo mo anda kani a yiyatayi ɓe waɗa ɗum yeey ka page ka portoɓe ɓe ndaron page maɓɓe a yiya suka no publie ɗon photo ko 2-5 commentaire yiyata par ce que ils n'ont pas que ça à faire ɓe haajaka kono enen inna lillahi wa inna ilayhi rajiun hiɗen feƴƴintini piiji ɗin fop eɗen feƴƴintini piiji ɗin fop ayiye gorko e debbo no ari lunnodirgol ka média sociaux ji ɗo mon amour ma vie mon halal hala ka nder suudu ko yiite ñande o ko ñawore probléme ji ɓe ala ɓe holla yimɓe ko wonaka suudu maɓɓe ɓe ala ɓe holla yimɓe kamɓe kadi ɓe boneri ɓe nema harana ɗum woni ɗon tigi tigi pourquoi ça sert à quoi an wima on ko fi yimɓe tun wuranda koyo jama on tun commenté wolu fima pourquoi si tu n'es pas heureux, tu n'es pas heureux, c'est normal, c'est la vie. Si tu es heureux, c'est pour toi. Garde les choses pour toi. Faut pas exposer ça devant l'humanité, on s'en fout de ta vie. Hayande ustasibe, wajotobe, jangobe kurana, fo kambe karibe yani ko nete yingo. Wobe sare janga sume ara joni ko don kambe be hollata be weli dande. Yingo no weli fi yanugole mungo, wadugol piji fi Allah, hara ko fi Allah pet, wallahi no satti. Parce que a waɗe ɓe commenté seeɗa tungwa ɓeyda kadi alors que ka ɓeyduda fi commentaire ji yimɓe ɓen hara yani gonnete yingo ko ɗum no satti waɗo goɗɗum fi Allah ko tefata ko jama o watta ko décourageata ko fi jama o no décourage mo ma fi jama o no sabotimo o ɓeydata effort fi jama o no commentimo o wona objectif makko on toujours wona le même hara ko fi Allah est ce que hande ko ɗum wona e wona waɗede ɗum sasi ɓe buy fuɗɗike ɗo vidéo ji ɓe tawi jama o intéressake mum ɓe terti parce que hari ko 5, 6, 7 personnes darata vidéo maɓɓe ɓe tawi wona bus ɓe terti est ce que siko fi Allah a tertotono a waɗe no siko fi ɓe yimɓe jowoɗo darama a continue kono par ce que a tawi jama on intéressaki an kadi a tertike est ce que ko fi Allah rentone ko nete yingo dewle men ɗe no bonude fi yingo par ce que barke ala ka waɗede ka dewgal woni feno peron humeteno yewgol dépense a dongal mbuuɗi waɗa lancuru invita waɗa tapage pourquoi alors que da wawono wadde un truc simple hay sida mari mbuuɗi a dépensé kono waɗa un truc bien organisé arana fi yimɓe ɓe mante hula Allah ɗaɓɓa barki ko ɗum landa yimɓe ɓen ɗon wattani yila hande moƴƴa e golleji men ɗi yingo naati piiji ɗin dey wona o ma o ko fop haɓɓitoto yimɓe no ara ƴetta o aɗa vidéo ji live nodda yimɓe yewte ara lande wolen fiyo probléme ɗo probléme ji yimɓe ko alama e lawol ko a journaliste ou bien ko a télévision ou bien ko a almami ko yimɓe noddata wola e probléme ji ko alaɓe e lawol ko an fagitoto bakkatu maɓɓe parce que c'est leur vie, ça ne te regarde pas parce que faut wontino journaliste vidéo ji waɗugol vidéo ji invita yimɓe nodde wole piiji ko tawata ça ne te regarde pas ce qu'on fait actualité sociopolitique non mais vie privée des gens
yimɓe dureɓe probléme tun ɗum hewta ka réseau sociaux débat organisé pourquoi hulen Allah ɗum ɗo na vino ko wonne wadde ɗo ko na vi ko sonjoyta en ñande goo rentoɗe moƴƴa min ko ɗum noon marno ko molano hande si tawi metti on yafoto par ce que wona anni an komi falano ko moƴƴingo in uridu illa al islam astatatu wama tawfiqi illa billah wassalamu aleykum wa rahmatullah